Okay na. Game. Oh. Score, 1-0. O, yan isa, yan isa. Yan na! Score, boss. Tawag. Number 2 foul. Yan, dito ka lang Number yan. 28. Oh, tawag agad ah. Boy, wala. Isis na lang itong persor ng tawag sila. 9 minutes. Travel. Nice, Edwin! All 2 na po, all 2! Remaining time. Set up mo. Nice one. Arlan. Relax lang. Baba na isa. Kay Jamso. Boss, number 8. Hindi yan, sa kanilang bola. Last touch yun. Last touch lang, walang foul. Arlan again. Mukhang kondisyon si Arlan. Sabi mo, ano ka? Maganda tulog nito. Natulog ng maaga. Okay lang. 6 minutes and 30 seconds remaining time. Yes! 6-2. Foul, Edwin. Ganun lang, harap lang. Alito. Lakas talaga, oh. Sinong foul? Wala may nung foul. Foul. 28.
Foul, Aranza. Aranza, 2 personal fouls. 28 ba? Si Aranza yun? Foul na. 99 foul. Foul? 99 foul. 99 foul na! Taas ang kamay ng foul. Foul si ano? Si Jobs, si Jobs. Foul si Jobs. 5 minutes and 30 seconds. Five minutes. Foul, foul. William. Time out. Team Yellow. Time out. Time out. Ito po ang mga gwapo natong committee. 2-6 score in favor Si of Boss PL. Jonas White. ng Voltas team. 6-2 ang ating score. Back to the ball game, rep. Huwag ka masyadong tumakbo, bay. Ikaw mapagod. Sakat ng bola! Mar, shout out muna. Mga ka-bowlers! Ano nga yung pangalan ng Marius sa ano? Marius Vlog. Marius Vlog. Hindi na ano, nag-hawak siya ng uniform. Nice, Edwin! Nakakarami na si Edwin, ah. Foul. Sa kabila. Sa kabila yun. Go lang. Iba tunog ng pito natin. O yan, gano'n tunog ng pito natin. Mas matinis yung pito nila, mas matinis. Mas mataas ang tunog ng pito nila. Black. Ayan na. Ayan na, kabahan na kayo. Dumadating na yung ano, yung pambato nila. Dating! Kala ko, lasing to eh. Nag-inom kagabi. Chef, nasa yung pansit natin?
Saan mo sunod na Ah, sa Friday pa ba? Time out, White. Score. In favor of the White. 6-10. 6-10. Remaining time for the first quarter. Yun, no? Wow. Yan ang ublo. Patoy. Ano, pakiulit. Ha? Pakiulit. Ano? Close na ako eh. Walang pansit mamaya. Oh, bigyan ng pasit to! Hoy! Mamaya lang. Kasi maglilibro ng pasit dyan. Mamaya na, pag nanalo daw. Okay. Wala ko si Mayor. Asa si Mayor? Darating. Magre-referee. Dadating yun, pupunta daw siya. Kaya nga. Mamaya pa siguro yun. 3 minutes remaining time for the first quarter. Alright. 6-10 score in favor of the White. Kaya mo, diretso na, oh. Pinalitan lang net, tara. Bastard! Ah, foul. Alido, foul. Buti pinalitan lang net. Relax lang, relax. Jose Edwin, second personal foul. Sige, sige. 2 minutes and 30 seconds. Walang paul yun. Nagkabangga siya. Walang paul yun. Ole. Layo. Oy. 2 minutes remaining time. Last 2 minutes. Ganda. Foul. Jobs, foul. Penalty na ba? Penalty na po. Penalty na. Ano? Penalty. Penalty. Oras, oras. Remaining 1 time, minute and 40 seconds. 1 minute and 42 seconds. Baka lobot yung speaker na yan. Ay, ginamit sa baba ba? 15 seconds to shoot. Mariano, 2 points. Rep foul. Sinong foul, rep? Sinong foul? Rep, sinong foul? Arlan. Foul. 1 point. 1 point, Ben. 1 point. Oh, dalawang 1 point. Dalawang uno, Jonas. 30 seconds remaining time. 30 seconds. Foul. Aranza, foul. Wala pa penalty, Hands up, Oo. personal foul. Oh, sige. Late ako, sorry. Nagising ako alas 6, alas 6 na si Raul si Paul. 25 seconds. Ganda sana. 22 seconds. Ganda sana, na-block lang. 22 seconds. 22 seconds.
Nice pass! 15 seconds. 15! 12 seconds. 12 seconds! 9 seconds. 9! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dalawa lang eh. Ayun, oh. Sobra yun. Pagod ka. Dalawa lang. Dalawa lang, white. Ang score po lang na 8-12. Favor of white na. White team. Yellow. Yellow kanina. Yellow kanina. Sinabel. Ano, okay na, chef? White ball, white ball. White ball ha. Ay! Nalimutan ko yung uniform mo. May dala ka? Gray. May dala ka? Doon kasi ilalim ba? Dito. Hindi, manghiram tayo. Manghiram ka na lang sa ano. Spectators dito. Mga official nandito. Ba't dilawang suot nyo? Kami ang yellow ah. May dala ka? Hiramin mo na lang to, mamaya. Hiramin mo. Wala siya tiyaw. Ano ba kayong punta siya? Punta sa akin. Yun lang. Gagawa pa naman yan si Bogart ngayon. Nakalokohan. Mike, Paul. Oy, rep! Uy, mamaya ka na makapagkwentuhan. Nagre-referee. adjust ka ng konti sa harap. Pre, huwag ka masyado adjust sa ilalim. Kapos. Nice! Ano, dumugo? Dumugo ba? Dumugo? Okay. Up. Time out. Time out. Time out. White team. Time out. Balikot na nakaganon eh. Kahit time out. Saan tumama, pre? Ano muna, pre? Okay lang yan. Magpasab muna. Sab muna. Sab muna. Grabe naman. Kaya? Pag gano'n na, sakto. Sige, sab muna. Kaya ba? Kaya? Sab muna. Rebound sir. Pasok eh. Magpasok ka. Bitawan sa yung bola. Pwede yun. Bitawan bola. Sigurado ha. Depensa. Ayos naman eh. Taas. Baba na. 10 minutes and 40 seconds. Angat ang konti. Dave, sinasabi kasi para ma-remind. Kapos. Bigay sa kabila. Bigay. Tira. Wala na, ubos na. Patay. Foul, Mike. Foul, Mike. Taas lang kamay yung foul. Second personal foul, Mike. Benching ko. Mike, 25. Stepping ha. Stepping. Oh.
Ebidensya dito. Wala na. Lusog na. Wala na. Nadjust na. Kita natin. Bitan! Uy! Arbas, Stel! Ayan! Angat! Angat dito, pre! Angat dito, balik ka! Kibeng! Foul! Kevin! Kevin! Isa na rin yan! Box out, pre! Mike! Baliktad kayo dapat! Box out! Okay lang, walang tawag, pagkain na! Yan na. Lapit ka dyan, pre, ha? Tulong agad. Stel! Ano na, sa kanila. Yellow ball! Baba na, okay lang. Baba na. Ten seconds up na. Same ball! 6 minutes and 15 seconds, ha? Romar, 2 points. 6 minutes. Romar? Yeah. Foul! Romar. First personal foul by Boss Romar. 5 minutes time remaining for the second quarter. Basket. Good. Announcer to, hindi nanonood. Second attempt. No good. Rebound by. Baba! Hawak! You know! Yan, Bibigyan niya na, lapitan mo yan. Romar nag-rebound. 5 minutes and 30 seconds. Mapapasahan. Hindi Rachel. Dito ang rep. Binaba ni Kevin. Dumiretso. Layup. No good. Rebound by. Okay na! By KM. Pinasakay. Ay, double! 2 points. Ball bar. 2 points. Ball bar. 2 points. Boss Romar. Nagsasentang play. All 14. Slowly breathing. Hinaras si JM. Pinilit. Galit na galit. Intercept ni Kevin. Oy! Out of bounds. Bye. Sabi sa'yo, huwag ka mag-inom eh. Nag-inom ka kasi kagabi. Kuha mo sana yun eh. Hindi ka pa nag-share. Kuha sana yun eh. Nag-yaya. Ayan, tuloy! Kula! Wala! Para mong pipigyan nyo na! Mong pipigyan nyo! Yun! Step! 15 seconds to shoot! Ibet! 10 seconds to shoot! Counted. Lawrence, foul. Arutin. Lawrence, 2 points. Time out, Black! Time out. Pwede naman! Black. Time out black. Time out. Yellow. Yellow, black. Ang tuli na naman eh, no? Para naka 120 eh. Parang nakarobas ka naman.
Ano, nice na? Nabiyak. Tumaas sa balikat. Dapat di ka lang gumanon eh, kasi gumanon lang kaya. Dapat di dala yung katawan mo. Yung muko ka ba? Yung muko? Nakaganon siya. Nakaganon siya. Hindi, Pag-ikot? yung ano niya, pag ano niya, yung ano niya. Pag-ikot. Intentional yung... Pwede nang paritan si ano, di ba? Si Lawrence. Binubuhay na si Lawrence eh. Kakashoot nga lang eh. Dapat lalabas. Padalwa na niya yun eh. Padalwa na niya yun. Ibang by JM. Wala, rebound na! Paul ba yun? Ano, acting lang. Acting lang yun ah. OA yata, OA. Sangkad, sangkad. First personal foul by Mr. Sangkat. Wala, nag-traffic sa gabi yan. Wala, lasing yan si Dennis. Biyernes pa yun! Isunod! Sabi na kasi wag mag-inom eh. Sabi na mag-iinom eh! Pampainit lang daw eh! Ay, pala. Bumawi ng isa. Pass to Boss Romar. Boss Romar. Tumira rin. Foul. Binawi. Foul rep. Foul rep. Nasa kamay. Paul. Sinong foul? Narbas. Ano ba foul? Si ano ata, si Arutin. Bolbar. Sumisipat na si... Romar eh! Penalty na ha. Penalty. Oh, 1. Isa. 1 out of 3. May Boss Romar. Second attempt. Oh, masok. Ito malupit ito. Ito malupit ito. Parang score. Oh, dalawa. 2 out of 3. Dalawa na. 2 out of 3. Last attempt by Boss Romar. Dalawa. Uy, 3 out of 3 by Boss perfect. Romar. Narbas. Nagpababa ng bola. Narbas. 3 minutes remaining time. 3 minutes remaining time for the second quarter. Kabila kita hombre. JM. Tumira. Good effort by Boss Randy. Intercept by Narbas. Narbas agad mamasahan. Pinasa kay Bolvar. Pinasa kay Mike. Dinireto. Extra pass. Kevin, 2 points. Nice pass by Mike. Robin. Sakat. Agad mapamasahan. Pinasa kay Boss Romar. Pumipik. Dinireto. 10 seconds to shoot. 8. Kapos. Out of bounds. Yellow football. 17-19 in favor of 17-19 in favor of White. White. 2 minutes time. Tayo dyan! Last 2 minutes. Baba! Boss Romar is slowly taking. Pinasa kay Sangkat, dumiretso, layup, no good. Rebound by. Oh, intercept by Kabuang, pass to Sangkat, pass to Boss Romar inside shot. Good, 2 points by Romar. Boss Romar. 21-17. Ball ba, baba ng bola, pinasa kay JM. Pinasok sa loob, sinira, hindi po na Boss Romar. Haras by Kevin. Bantay ito! Oo. Nandiyan sa gilid ng table. Boss Randy. Perimeter shot. No good. Air ball. Rebound by Sangkat. Haras by JM. Back to Lawrence shot.
No good. Rebound again. Shot. Foul rep. Foul, Arutin. Arutin. Penalty, penalty. Hadukin. Penalty daw, pero active shooting. Ah. Second personal foul. Sino may birthday? Second personal foul. Si Doc daw, si Doc. Second personal foul. Happy birthday kay Doc Richie. Hadukin. Daw yung ano ni Boss Martin. Wala pang balita, no? Sa'yo ba yan? 40 seconds Sa loob. remaining time. 30 seconds remaining time. Hanapin mo lang dyan, tanggalin mo yung sapatos ko. Good. Foul counted. Counted, counted. Foul counted. 2 points, counted foul. Foul rep. Si Narpas. Narvas. Si Andiyan lang yung Kevin. Ah, ano? Kabuang foul. Number Jerry, 8. tingnan mo. Pag wala sa bulsa dito. Pag dyan sa bulsa pa lang kayo, pag wala. Tapos sinong naka-score? Dennis? Dennis, nabasa. Bonus shot by Mr. Dennis Narvas. Shot. Yun! Counted, counted. 1 point. Mr. Narvas. Pass to Boss Roman. Oras, bantayan mo. Wala na. Seconds na. 23 seconds. Counted, 2 points, Romar. 19 seconds. 19 seconds. 15 seconds. 10 seconds. 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Sayang, sayang, sayang. Hindi na itira, hindi na itira. Hindi na itira. Di bale. Di bale. Lamang pa kayo ng tatlo. Quarter. 2023. 2023, lamang pa sila tatlo. Walang tackle sa kanila. 2023. Oh, 30 seconds, 30 seconds. 2023. 30 seconds, time out.